What's up guys, ngayon turo ko sa inyo paano mag-install ng AI and connect natin sa VS Code. Una yan, punta kayo sa olama.com, then download nyo yung exe file. Pili lang kayo kung pang Mac or Linux or Windows. Then install nyo lang, antayin nyo lang matapos mag-install. Then para ma-verify natin kung naka-install na ba siya, open nyo yung CMD nyo. Then type nyo is olama-b. Dapat lalabas yung olama version. Yan. Then, open na natin yung VS Code natin. Punta kayo dun sa extension tab. Then, hanapin nyo lang is yung continue. Yan. Click nyo yan, then install. After ma-install, may lalabas na icon na ganyan, which is yung continue. Then, tap nyo lang yung remain local. Then, makikita nyo dyan, naka-check na yung Olama. Meaning, naka-install na yung Olama nyo. Click nyo lang yung icon na yan para mag-open yung terminal. Then, automatic nakaka-copy na yan. Then, press nyo na lang yung enter para mag-install. Ayan. Tayo lang natin matapos. Yan. Pagtapos na may check yan. Then, gawin nyo lang yun dun sa dalawa. And, yan. Once na kompleto na, pindutin yung connect. Then, yan, okay na. Meron na kayong AI sa local machine nyo. Pwede na natin siya i-try. So, subukan natin create ng JavaScript. Yan. Completely, siya, running local. No need na ng internet. Kasi gumagana siya locally. Yan, yun lang.